Ma'am, samgyup, ma'am. Kailangan din kasama ang manok. Ano sir kay Juan? 195. Football. Hi ma'am, barbecue ma'am. Kani sir kay Juan, 195. Kani siya kay kani diri dati ko sir kay Juan, 105. 150. Opo. Hulog ang mga 네, 500 얼마짜리? 그것도 먹고 국물도 먹고 열쇠 날 것도 먹어보고 다 했는데 일단 이게
Iwan 160 na lang na yan. 170. 160. Paano ba po ba ng... Basta utang lang ito po. Ito, sana ito po. Yeah! Yan eh, Jay. Agin. Ma'am, sandok, ma'am. 900 dito person, ma'am. To 50 grams ang repair pa sir.
Apat ka flavor ma'am. Na, only chicken, sauce, rice, fries, drinks. Apat ka flavor ang mong i-serve. Gapon lagi kabila. Sarado na lang tayo. Ice cream, ma'am. Ice cream, ma'am. Pinakita yun. Linggo na sama. Pwede na kang galing ko. With rice and drinks na siya, ma'am. Burger steak, pork chop, kawali, Hungarian.